Inya YouTube channel re joto kugi johar. Ado tihiñ do hoy ponir le kiriñ agu kada ado ona gile utuya. Ado one onka kati moj gi get kate nito hoy sunum re bhajai huyuk kana. Ado sunum thoda lolo nyogoa ar ponir ku em huyuga ar boi te ghantai huyuga bangkhai do raput chaba'a. Nate ar note ona ku meshal lagi sobjiñ geda. Sobji re tehe kana gajor alu ar fulkopi. Ado motorsuti tehen khai ona hope lagaw daᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ar hoy niya kudo latu gi thodañ dohoya. Niya do fulkopi ar hoy gajor tehe kana gajor ho thoda latu nyok giñ geda nongka mane ar ha jiliñ nongkañ paraga ar ona thoda kati mane jiliñ giñ paraga nongka ar note niya hoy bhaja sat hejna ar niya redo bulung ar sasang thodañ lagaw leda. Ar nito do pe nyel da hoy huina okoy ko bape jom baraw kada midhom jom lagai pe adi moj aika iñ ma adi moj sibiliñ. Ar nito do hoy rakap da mane onañ uwa rakap ka'ah. Ar hoy nyel pe moj gi bhajaw kana bang raput baraw kana. Adi art ghanta lekhai do che mane raput godoa. Ar nito ona get aka sobji ku ona ho sunum reñ bhajai da. Ape do mitte kate hope bhaja daᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ jemon alu moto pe bhaja keda tarpore ona baha kopi moto ar hon gajor moto ado ale do time banuk te onate joto mid songe. Ado niya rehon thoda gan bulung ar sasang em huyuga ar bhaja nyok huyuga. Onka hante nate ghanta ultawag huyuga. Ar nito maha reyar parak kan niya gajor ku fulkopi ku adi art nyamoa. Ado ona ko hataw kate nongka utu legai pe. Ado hoy nito do huina nito do ona hoñ rakap kak kana. Ar nito do hoy sunum kati nyok lena thoda nyok lena ado onate ar hoñ dul juti ada ar nito do hoy tej patañ foron keda. Ar nito do ona mosla redo tehe kana jira ar adhe ona giñ ri leda rasun do bañ lagaw leda. Ar nito do ona sunum regi sasang iñ em keda ar bulung ho ar nito ona do meshal huyuga nongka. Mane bhaja nyok huyuga ona mosla ko jate bang so onate. Ar ale do hoy berel marich gile jom baraya onate berel marich hon ata nyok huyuk kana. Ape do rohor marich pe jom khai rohor marich pe ri daᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ar nito ona mosla bhaja nyok na ado thoda gan dak kate ar hoñ kosaw nyoga. Ar sobji kuma one bhaja akad te pray isin akana onate hoy mid dhom regi da ada ar ona regi ha nito do ona sobji lagaw. Ar tihiñ do iñ do bañ utuyda aleren orak hore utuyed taleya ado ched leka huy kana ha jom kate iñ lay maneñ badai chu peya ar nito doñ potom ka'ah. Ado onka 5 minit gan por hej kate hoy nyel da auri iya mane dak henak geya ado ona ponir iñ lagaw keda ar iñ ghanta meshala moj te. Ar ghanta somoy do thoda kheyal dohoy huyuga jate boi te ar bangkhai rapudoa ona ponir ko onate. Ar niya do rasi do bang dohoy huyuga mane rasi do anjet chaba'a lat pat moj gi. Ar hoy nito do huy hejna ar nito do chitan khoj thoda gan gorom moslañ chitewag kana halka.
ᱟᱨ ᱟᱫᱷᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱢᱚᱥᱞᱟ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱡ ᱤᱧ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱮᱢ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟᱣᱟᱜ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱢᱚᱥᱞᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡ ᱟᱨ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱤᱥᱤᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ